नमस्कार श्रोता बंधु आम शो को स्वागत करुच्ची मु बिरंची। साप्ताहिक गल्पक्रम एथरक गल्पटी अध्यापिका किरण मिश्र द्वारा लिखित सासुंक संतक। तेबे गल्प भितर को जावा पूर्व मु पुणी थे कही रखे जदि आम चैनल को आपन सब्सक्राइब करना ताने संगे संगे सब्सक्राइब कर दिंतु कारण आम समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेबे दर्शक बंधु निकटरे आम किरण मिश्र एक गल्प अशिक्षितार विचार उपस्थापन करिथिलु। आपण माने खूब श्रद्धा एवं स्नेह देइथिले। तो सेही क्रम में पुणी आउ गोटे सुंदर गल्पटे आनी आसछु किरण मिश्रंकर सासुंक संतक। आम दैनंदिन जीवन में घटुवा एमती किसी घटना को वास्तव रूप देवाई गाल्पिका किरण मिश्र यथेष्ट चेष्टा करछंती। मु आशा करी निश्चित भाव में गल्पर शेष पर्यंत आपण धैर्यर सहित शुणिबे एवं सभा शेष आपण निजस्व मतामत कमेंट बॉक्स रे देबे। सासुंक 12 श्राद्ध सरी जाइछि। 13 दिन विश्राम से दिन तो जाई हबनी। 14 सकाळु उठी निज निज घर को केमिति जिबे सुमना और सलीला को बुद्धि दिसु न थाए। सहर रे चलीगला परे गाँ चलनी रे आउ चलिबा कष्ट होउछि। जहा हिसाब निकास 13 दिन करबा कथा पुणी जाई वर्षे। सासुंक वर्षिकिया को पुणी आसीबा को पड़िबो। जा हेले पुओ बोउ तो ना न आसीबे बा केमिति। भाई माने दूर गाँ को जाइछंती व्यवहार तुलेबा को। सान जा शांति मुंड पोती बसिछि बड़ दुई जांकर अनर्गल कथा केवल शुणुछि। सते जेमिति से करिथिबा अपराधर हिसाब निकास हेउताए। आउ से काठ घोड़ारे ठिया होई रहिछि दोषीटीए परी। बड़ जा चिल्लै चिल्लै कहूछि बोउंकर एते सोना थिला कुआडे गला। आण से सोना तक भागवंटा करिदबा। द्वितीय जा किंतु टिके चालाक एते शीघ्र धरा पड़ेना। खाली बड़ जा को जहा टिके चेंकी दउछि मझिरे मझिरे। शांतिर मुंड घुरी जाउथाए। बड़ जांको कला रंग सहित निया भली जळुथबा आखि दिटा को से चाहि पारु नथाए। ता सहित तांकर चें चेंया स्वरर कथा शांति देहरे गळी जाउथाए। बो थिले बोली आमे सबु छाड़ी देइथुलु। ता बोली कोन आमे सबु दिन तुमको सबु छाड़ी देइथु ना कोन। बुझिलु शांति आमे जेतिकी करूछु ना सेतिकी केही करिबेनी। आजिकाली को भाई जमी बाड़ीर आय छाड़ दूची कहलु। मझिया जा कहूए जा हेले भी सासु को संतक टिके आमर भी दरकार ना। तुम्हें तो एका पुओ नु आमे भी पुओ ना। बड़ जांकर आदेश स्वर थिला। बों को बाक्स चाबी दे आमे खोलिकी देखिबु सेतरे कोन अछि। मु देखिछि बोंकर बहुत गहना थिला आमर भी सेतरे भाग अछि। मजिया जा कथा चढ़ी कहूची जदि भावुच सासुंकर तुई करुथुलु बोली किछि मागणार तो करनुथुलो। सेथिपाई भाई माने तो जमी बाड़ीर आय सबु छाड़ी देथिले आ तुमे करुथुलो। आमे तो तांको आम पाखकु जिबाकु मना करनथुलु। आम पाखरे थिले आमे भी करथांतु। तापर आजिकाली सहर बजार जगार जो दर दाम आमे केमिति चलुछु आमे जानु। तमे तो ढेर भलर अछ। बड़ जा ताकु ताळ देकी कहूथाए तुमर तो गाँव घर भड़ा देवाक पड़ू नहीं। मासकु मास ता देहरे आमे भी घर को पैसा पठाउतुलु। तुमर बा कौन खर्च। गोटे बोली पिला गाँ स्कूल तो सरकार सबू दौरान मागणार पिला पाठ पढ़ुछि। आमर तो पिला पाठ पर हजार हजार टंका खर्च करने पड़ुछि। शांति भावुला एमाने निज पिला हजार हजार टंका खर्च करुछन्ति बोली कहउछन्ति अथच जन्मित माँ पाई 500 टंका पठाउतले बोली मुंड कोड़ी होउछन्ति। आउ बा जमी बाड़ीर आय कौन से एमाने एमिति होउछन्ति। तीन भाई रे सान पुओ श्रीधर थिला ता स्वामी। बड़ दुई पुओ भल भल चाकरी करी भुवनेश्वर रोथुले। सान पुओटी जन्म समय टिके बुद्धि कम। पाठ ता हाथ रे जमा भी हेलानी। भाई माने पाठ पढ़ी भल चाकरी बाकरी कले आ सहर रे रहिले। बापा अवसर पर श्रीधर पई गाँ रे गुटी छोटिया तेजराती दुकानटे करदेले। बुद्धि कम पिला को झील दब किए। शेष को कथा कही पारन झीटीर प्रस्ताव जड़े मध्यस्थी आनिले। अवश्य पाठ दी अक्षर पढ़ी कही पारुनथला सेना शुणी पारुथला आ भल बुद्धि भी थिला तार। आ शेष से बागर हला। बुढ़ा बुढ़ी चाहूले सेमानक जीवितावस्था पुओटीए दायित्व कहीं नहीं जाओ। अंतत सेमाने शांति निश्वास निश्वास त्याग करेंगे। झीटी को शुणा जाउथले भी किछि कही पारु नथाए। बड़ दुई बोहूं मन भी खुश। जाहू
ବାଦ କରି କହିବାକୁ ପାଟି ବି ଖୋଲୁନି। ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦିଅରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ମିଳିଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ନିସ୍ତାର ବି ମିଳିଲା। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସାନ ପୁଅ ଆଉ ବୋହୂଙ୍କୁ ଜଗି ଗାଁରେ ରହିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କାହା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବାହା ହୋଇ ଆସିଲା ପରଠୁ ଶାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି। ପାଟି ବା କ'ଣ ଖୋଲିବ? ବିଧାତା ତ ମୂଳରୁ ତା ପାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀର ସିନା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବେଶ ଭଲ ପାଏ। ତାରି ଭଲ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରି ଶାନ୍ତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନିଜର କରି ଚଳି ଯାଉଥିଲା। ବର୍ଷକ ପରେ ପୁଅଟିଏ କୂଳକୁ ଆସିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ତାପରି ମୁକ କି ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀଧର ପରି ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଗଣ୍ଠି ଧନ କରିଥାନ୍ତି ପିଲାଟିକୁ। ଗାଁରେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେତୁ ତେଜରାତି ଦୋକାନଟି ବି ଏତେ ଭଲ ଚାଲିଲାନି। ଜମିରୁ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡାକୁ ହୋଇଯାଏ। ଅଭାବ ଅନାଟନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି। ବାପା 5 ବର୍ଷ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଲେ। ଶାଶୁ 2 ବର୍ଷ ଶେଯରେ ପଡ଼ିଲେ। ଭାଇମାନେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ଦିନେ ବି ପଚାରନ୍ତିନି କି ଆରେ ତୁ କେମିତି ଚଳୁଛୁ। ଶାନ୍ତି ଭାବୁଛି କେମିତି ବୁଝେଇବ ସେ। ଦିନେ ବି ଶାଶୁଙ୍କ ବାକ୍ସ ଖୋଲିନି। ଶାଶୁ ପଡ଼ିବାଠୁ ଚାବି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ବୁଝେଇଲେ ବି ସେମାନେ କୋଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେ? ଅବିଶ୍ୱାସର ଚଷମା ଯିଏ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗନ୍ତି। ଶାଶୁଙ୍କ ଫଟୋ ପଛପଟେ ଥିବା ଚାବି ଆଣି ଥୋଇଦେଲା ଶାନ୍ତି। ମଝିଆ ଯା ବାକ୍ସଟି ଟେକି ଆଣି ବଡ଼ଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଲା। ବଡ଼ ଯା ବାକ୍ସର ଚାବି ଖୋଲିଲେ। ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଗହଣା ଡବାଟିଏ ଥାଏ। ବଡ଼ ବୋଉ ଡବାଟିକୁ ବାହାର କରିକି ଖୋଲିଲା। ଏ କ'ଣ? ଡବା ଖାଲି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଶାଶୁଙ୍କ ଖାସୁ ମାଳ, ଚାପ ସରି, ସୁନା ଖଡ଼ୁ, କାନ ଝିଙ୍କା, ହାତ ମୁଦି? ଗହଣା ନ ଦେଖି 2 ବୋଉଙ୍କ ରାଗ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଖାତା ବାକ୍ସରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଖାତାଟିଏ ବଡ଼ ବୋଉ ମଝିଆ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା କି ଖାତା? ସବୁ ତ ହଡ଼ପ କରିନେଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଆମେ ନେବା? ହଁ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଶାଶୁଙ୍କ ସନ୍ତକ ଭାବି ଟିକେ ରଖିଥାନ୍ତେ। ଶାନ୍ତି ଭାବୁଛି ଯାହାର ଶାଶୁ ଦରକାର ନଥିଲା ତାର ସନ୍ତକ କେମିତି ପୁଣି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ମଝିଆ ଖାତା ଓଲଟେଇଲା। ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରୁ କାଗଜରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ତଳୁ ଗୋଟେଇ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ମଲା ପରେ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ବାକ୍ସ ଖୋଲିବ। କିଛି ନ ପାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ନିଶ୍ଚିତ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବା କରିପାରିଥାନ୍ତି? ବାପା ରୋଗରେ 5 ବର୍ଷ ପଡ଼ିଲେ। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ବାପାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରିରେ ପେନ୍ସନ୍ ନଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ପଇସା ପଠାଅ ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ଔଷଧ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। କେବେ ବି ତୁମେ ପଚାରନି ମା ବାପା ଆଉ ପଇସା ଦରକାର କି? ତୁମର କିଛି ଅଭାବ ଅଛି କି? ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେଉଛି, କେଉଁଠୁ ତୁଲଉଛ? କେବେ ବି ଏ କଥା ପଚାରନି। ମୁଁ ବି କେମିତି ମୁହଁ ଖୋଲିକି ମାଗିଥାନ୍ତି ଯେ? ତୁମେ ତ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା କଥା କୁହ। ସେଠି ମୁଁ ମୋର ଅସୁବିଧା କେମିତି ଦେଖେଇଥାନ୍ତି? ଜମିରୁ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡାକୁ ସିନା ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ତ ମିଳେ ନା। ତାପରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି ଆଉ ମୋର ଅଣ୍ଟା ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ବି ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ଯାହା ହଉ ବାପାଙ୍କ ଚାକିରି କାଳରେ ପେଟରୁ କାଟି ଆମେ କରିଥିବା ଗହଣାତକ କାମରେ ଆସିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସବୁ ଗହଣାତକ ସାହୁଆଣୀ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ରଖିଦେଇଛି। ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମୋ ପରି କିଛି ସୁନା କରିପାରିବ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିପାରେ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଧର ଆଉ ଶାନ୍ତିର ସୁନାର ଆବଶ୍ୟକ ନ ପଡ଼ୁ। ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଆମର ବହୁତ ସେବା କଲେଣି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପିଲାଟି ତାଙ୍କର ମଣିଷଟିଏ ପରି ମଣିଷ ହଉ, ବାପ ମାଙ୍କ ମନ ବୁଝୁ। ବାପା ମଲା ପରେ ବଡ଼ ବୋହୂ ପଚାରିଥିଲା, ମା ଗହଣାତକ କ'ଣ କଲେ? ସେତେବେଳେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲି। କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ଯେ? ବନ୍ଧା ପକେଇଛି କହିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା। ହଁ, ତୁମେମାନେ ଯଦି ଶାଶୁର ସନ୍ତକ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ତେବେ ସାହୁଆଣୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗହଣାତକ ମୁକୁଳେଇ ପାରିବ। କେଉଁ ତାରିଖରେ କେଉଁ ଗହଣା କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଧକ ଅଛି ସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ହିସାବ କରିବାକୁ ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଉ ସାହୁଆଣୀ ଭଲ ଲୋକ। ତୁମେ ପଇସା ଦେଲେ ସେ ଗହଣା ଦେଇଦେବ। ଯାହାର ଯାହା ଦରକାର ନେବ, ଖାତାରୁ ସବୁ ବୁଝିପାରିବ। ଇତି ତୁମର ମା। ଖାତାଟିଏ ଦେଖି ଓ ଚିଠିଟି ପଢ଼ି 2 ବୋହୂଙ୍କର ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। ଟିପା ଖାତାକୁ ଦେଖି ବଡ଼ ବୋଉ ହିସାବ କଲେ ସବୁ ଗହଣା ମୁକୁଳେଇବାକୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ତା ମୂଳ ଗହଣାର ଦାମ ଠାରୁ କେଇ ଗୁଣା ଅଧିକ। ଶାଶୁଙ୍କ ସନ୍ତକ ରଖିବାର ନିଶା ବୋଉମାନଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲେ କେମିତି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଟିପା ଖାତାଟିଏ ଯେ ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ଦେଲା ପରି ବଡ଼ 2 ବୋହୂଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଏକଥା ବୁଝିପାରି ଶାନ୍ତି ଶାଶୁଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ
प्रणाम करुला। सतरे श्रोताबंधु ये गल्पटी आम दैनंदिन जीवन एक घटनार प्रतिछवि। यही घटना आम प्रतिदिन प्रति मुहूर्त सामना करि गाल्पिका किरण मिश्र द्वारा लिखित यही गल्पटी शाशु शेष संतक आमको पुणी थे मन पकई दूची आम जीवन में घटुवा घटना सबको। मु आशा करुच्ची निश्चित गल्पटी आपण खूब भल लगी आदि भल लगी था आम चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने को आदौ भूलें। मो पुणी आसवा आसंता सप्ताह आउ एक सुंदर गल्प नहीं से जाए रोची। नमस्कार।